নাচানাচি করো, নাচানাচি লেবু, নাচানাচি করো। নিয়ে আসো, বল নিয়ে আসো। So I lost my pet dog Lisa. Like 10 years ago मेरे पापा उसको घर पर लाए थे, एक लैब्राडोर को, लेकिन इस 29 नवंबर को now she is gone, उसकी डेथ हो गई। मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, कैसे क्यों, बस भावना पकड़ लेना। But this video is tribute for my sister, for my pet dog Lisa. So let's start. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. You said there ain't no reason, but I'll sit here every day, waiting for the moment I won't feel like I should stay. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. Can we watch it fade, fade away? Can we let it fade, fade away? We'll take it day by day. Can we watch it fade, fade away? You said that you've been searching, silencing my mind, trying to be patient, but running out of time. No way I'd let you slip by. No way I'd let you say bye. কি পেয়েছো তুমি? কি পেয়েছো তুমি? লাঠি পেয়েছো? লাঠি পেয়েছো তুমি? তুমি লাঠি পেয়েছো বেবু? বেবু ওটা কি? বেবু ওটা কি? ওটা लाठी लाठी लाठी। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं सब बोलूँ आप लोगों को, क्योंकि बोलने का मन नहीं है और इस वीडियो से मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। बस ये एक ट्रिब्यूट है मेरे सिस्टर के लिए, मेरे पेट डॉग के लिए। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। You said